26 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Рошқала парки технологӣ иборат аз 6 коргоҳи истеҳсолӣ ва нуқтаи хизматрасониро мавриди истифода қарор доданд. Парки технологӣ дар масоҳати умумии 930 метри мураббаъ сохта шуда, арзиши лоиҳавии он зиёда аз 1 миллион сомониро ташкил медиҳад. иншоот дар доираи дастури супоришҳои пешвои миллат барои амалишавии ҳадафи чорум стратегӣ саноати кунонӣ бо суръати кишвар бунёд гардидааст. Парки технологӣ дар маҷмӯъ аз 6 коргоҳи истеҳсолӣ, аз ҷумла коргоҳи истеҳсоли тирезаҳои пластикӣ, коркарди меваю сабзавоти хушк ва бандубаст, коргоҳи табъу нашр ва маҳсулоти полиграфӣ, коркар ва бандубасти маҳсулоти кишоварзӣ, қаннодӣ ва истеҳсоли маҳсулоти бетонӣ иборат мебошад. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар парки технологӣ нахуст аз корхонаи коркарди меваю сабзавоти хушк ва бандубаст дидан намуданд. иқтидори солонаи корхона 10 тонна меваи хушкро ташкил медиҳад. маҳсулоти он бештар аз зардолу, себ ва хушк бо иловаи дигар намуди меваю сабзавоти хушк коркард ва омода карда мешавад. мо маҳсулоти худро аз боғи худ ва боғҳои гирду атрофи ноҳия ҷамъ карда дар корхона коркар мекунем ва мехоҳем дар оянда бо бренди кӯҳмева маҳсулоти ватании худро дар ҷаҳон муаррифӣ намоем. таҷҳизотҳо аз ҷумҳурии мардуми чин ворид гардида маҳсулотро бо сифати баланд истеҳсол менамояд. мо мехоҳем дар оянда иқтидори корхонаро аз 10 то 20 ва зиёда аз он расонем. тибқи иттилои масъулон, маҳсулоти корхона рақобатпазир буда таҳти бренди кӯҳмева ва бо бандубасти зебо ба бозорҳои вилоят ва дигар минтақаҳои кишвар бароварда мешавад. талқони себ ва хокаи хушк аз самти дигари истеҳсоли коргоҳи мазкур ба ҳисоб меравад, ки онро дар омода кардани қаннодиҳо истифода мебаранд. ашёи хом барои истеҳсоли маҳсулоти корхона пурра аз дохили ноҳия таъмин карда мешавад. муҷаҳҳазсозии корхона бо 5 навъи таҷҳизоти муосир аз ҷумҳурии мардумии чин сурат гирифта, дар он 4 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардид. дар ҳамин ҷо роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин коргоҳи табъу нашр ва маҳсулоти полиграфии парки технологиро мавриди истифода қарор доданд. корхона бо муосиртарин технология муҷаҳҳаз буда, фаъолияти он бо рангубори лавҳаҳо ва шиёру овизаҳои таблиғотӣ, маҷаллаву рӯзномаҳо, китобу маводи чопӣ равона гардидааст. дар ноҳияи Рошқала чунин маркази хизматрасонӣ то имрӯз вуҷуд надошт. ин аввалин маркази хизматрасонӣ аст ва талабот ба ин маркази хизматрасонӣ дар ноҳияи Рошқала ва умуман дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бисёр аст. дар як сол 150 000 адад баннерҳоро мо омода мекунем. ҳар як идеяи мизоҷонро мо қабул мекунем ва албатта ин аз он шаҳодат медиҳад, ки Тоҷикистони азизи мо соҳиби ваҳдат аст, истиқлолият аст. бо ибтикори асосгузори Сулҳи ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти мамлакати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз инқадар корхонаҳо, иншоотҳои бузург на фақат дар ноҳияи Рошқала, балки дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон кушода шуда истоданд. пас аз ба истифода додани корхонаи мазкур, мушкилии табъу нашр, алалхусус шиёру овизаҳо дар шакли услуби зебо дар ҳудуди ноҳия ва шаҳру ноҳияҳои вилоят ба маротиб осон мегардад. дар ин коргоҳ низ 4 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин шуд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар ин мавзеъ ба фаъолияти корхонаи коркар ва бандубасти маҳсулоти кишоварзӣ расман оғоз бахшиданд. самти асосии фаъолияти коргоҳ истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ, навъи бо сифати орди мушунг, боқило, талхони гандум, гандумбирён, қурути нармак, чормағзи куфта ва нони чормағзӣ мебошад. дар корхонаи мо асосан маҳсулотҳои ғалладонагии маҳаллӣ коркард ва бандубаст карда мешаванд, ки ба хотири эҳёи хӯрокҳои миллӣ, ба хотири яъне баровардан ба бозор ва дастрасӣ пайдо кардан ба маҳсулотҳои маҳаллӣ ва инчунин дигар яъне корхонаи мо коркард мекунанд дар шакли нав, яъне маҳсулотҳое ки дар маҳал вуҷуд доранд. ҳамаи ашёи хом ё маҳсулотҳои ғалладонагиро мо аз деҳқонони маҳал, аз деҳқонони вилоят мехарем. коргоҳи мазкур имкон дорад дар як сол зиёда аз 70 000 бастаи талхон аз гандум ва мушунг истеҳсол намояд. дар дохили корхона осёби барқӣ фаъолият менамояд, ки дар як соат метавонад
500 кило гандумро бо сифати баланд ор намояд. و من خیلی خوشحال هستم که در همین کارخانه صاحب کار شدم. محصولات های وطنی در همین کارخانه استحصال می شوند. این هم جهت شفابخشی دارند، هم کار برای مردم آسان‌تر میکنند، نرخ دسترس دارد و در بنیادگذاری این کارخانه های بزرگ و مفید البته سهم پیشوای معظم ملت خیلی بلند است. با مهنت و تلاش های شبانه روزی پرزیدنت کشور امروز ساکنان ناحیه روشقلعه صاحب جای کار شدند و ما از کارکنان همین کارخانه و شخصا من خودم برای جناب عالی اظهار منتداری می نمایم. محصولات کارخانه برای پیشگیری از کسلی‌های غفشوی خون، دیابت قند، فشار بلندی و کم‌وزنی مساعدت می‌کنند. در این کارگاه 6 نفر صاحب کار شد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون اینچنین در پارک تکنولوژی ناحیه روشقلعه کارخانه کارکردی میوه و سبزیجات و قندنادی را به استفاده دادند. کارخانه از 2 کارگاه عبارت است که در آنها 8 ساکن محلی با کار تامین گردیدند. مقصد اساسی کارخانه این تامین نمودن بازار ناحیه و ولایت از محصولات‌های کنسروانیده شده میوه و سبزیجات، اینچنین محصولات‌های قنادی میباشد. اقتدار عمومی کارخانه در یک سال از 25 تا 30 هزار ظرف‌های کنسروانیده شده میباشد. اینچنین ما به باغداران و کشاورزان ناحیه امکانیت میدهیم که آنها در جای زیستشان محصولات‌هایشان را به فروش برآورند. اینچنین ما در آینده نقشه‌های زیادی می‌خواهیم اقتدار استحصالی کارخانه‌مان را بیشتر نموده بیرون از ولایت، یعنی در بازار جمهوری، اینچنین با طرح برند به بازار جهانی براریم. کارخانه مذکور با کارکرد میوه و سبزیجات محلی کنسرو شده از جمله پامیدور، بادرنگ و قلمفور بلغاری مشغول است. اقتدار استحصالی کارخانه در یک سال زیاده از 80,000 کنسرو محصولات طبیعی محلی میباشد. پیشتر مسئولین کارگاه چنین کار را در شرایط خانه انجام میدادند. اکنون با وارد گردیدن دستگاه و تجهیزات معاصر کارکرد میوه و سبزیجات به مراتب آسان و استحصال زیاد گردید. همزمان در کارگاه قنادی نامگوی زیاد شیرینی ها آماده کرده شده پیشنهاد مهمانان و سیاحان میگردد. در این کارگاه چای با طعم گوناگون میوه ها آماده کرده می شود. این شیرینی ها از جهت اکولوژی تازه بوده به علاوه قند و مواد کیمیایی استحصال می گردد. در آینده صاحبکار امید دانیار و نقشه دارد که بندوبست میوه را به راه ماند. همزمان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون در این موضوع کارگاه استحصال در تریزه های پلاستیکی را مورد استفاده قرار دادند. در کارگاه وابسته به درخواست و طلبات مشتریان نمودهای گوناگونی در تریزه ها استحصال کرده می شود. در کارخانه دستگاه‌های وصل‌کنی، چین‌کنی و آلات برنده نصب گردیده برای با صفت استحصال نمودن محصولات زمینه می‌گذارد. کارخانه مذکور با اقدام صاحبکار وطن دوست منوچهر سلطولیف ساخته شده. اقتدار سالانه آن در سال 1500 تریزه میباشد. محصولات خام کارخانه از شهر خورا وارد شده در آن 4 نفر ساکن محلی با کار دائمی تامین گردید. در همین جا پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمون کارخانه محصولات بتونی را افتتاح نمودند. در کارخانه مذکور محصولات گوناگون آرایشی از سنگ آماده کرده می شود. اقتدار ما در یک سال زیاده از 60,000 خشت‌های بتونی است. سنگ‌های آرایشی باشد زیاده از 28,000 است. کارکرد سنگ‌های آرایشی تا حالا در ناحیه وجود نبود و ما کوشش کردیم که همین کارخانه را بنیاد نماییم. تاکنون در ناحیه چنین کارخانه موجود نبود. اشیاء خام از حدود ناحیه دسترس گردیده وابسته به طلبات محصولات آرایشی از سنگ استحصال می‌گردد. ضمن شناسایی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون از پارک تکنولوژی ناحیه روشقلعه به مسئولان و متخصصان برای با صفت بلند استحصال نمودن محصولات دستور و توصیه ها دادند. حالا در ناحیه روشقلعه 17 کارخانه خرد و بزرگ صنعتی با زیاده از 100 جای کاری دائمی فعالیت می نمایند.